कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत में सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्कॉटिश ब्रिटिश सिख को पिछले 4-5 साल से किस तरह से भारत की जेलों के अंदर जो है वो बंद किया गया है, किस तरह उस पर तशद्दुद किया गया है और उसके ऊपर अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हो सकी, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके हवाले से उसकी फैमिली भी बहुत कंसर्न्ड है और उसे किस पादाश में किया गया है, पूरी स्टोरी आपके सामने लेकर आएंगे। और जो इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं और ख़ास तौर पे सिखों के साथ जो जुल्म सितम पिछले कुछ अरसे से मोदी सरकार कर रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। प्रोग्राम के जब हम दूसरे मौजू की जानिब जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक मरतबा फिर दिल्ली के जंतर मंतर में सिखों का इकट्ठ होना शुरू हो गया है, किसानों का इकट्ठ होना शुरू हो गया है। क्या वजह है कि मोदी जो है वो बिल वापस लिए जाने के बाद भी सिख किसानों को मुतमईन नहीं कर सका और वो आज फिर इकट्ठे हो गए हैं। आज फिर उनके ऊपर जो है वो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज फिर हिंदुस्तानी जो पुलिस है, इंडियन पुलिस है, वो अपनी बर्बरियत कर रही है। और प्रोग्राम के तीसरे मौजू में हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान अपने फाशिस्ट नज़रियात के तहत, अपने एजेंडे के तहत, अपने हिंदुत्व के तहत मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलसल वो कार्रवाइयाँ कर रहा है और 25 लाख जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उन्हें ढोंग इंतखाबात में शामिल करने का भी एक प्लान है। इस पूरे प्लान को हम आपके सामने रखेंगे। और अब जो भारत नवाज वो कश्मीरी हैं, अब उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं कि अब जो सब उनके सामने प्लान आया है और इसके ऊपर जो कश्मीरी जो हुर्रियत रहनुमा हैं, जो अशरों पर मुहित अपनी जेलें सजाएं काट रहे हैं और किसी किस्म का उनका जुर्म नहीं है, जब उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी तो उस वक्त भारत नवाज़ ने उनका साथ क्यों नहीं दिया था और आज क्यों रो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हसन बना साहब ने। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है अमरिक सिंह सहुटा साहब ने। आप ओबी ही हैं, काउंसिल ऑफ खालिस्तान के। सहुटा साहब, हम आपको वार्म वेलकम करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में, प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन में। जी रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच। जी सहुटा साहब, मैं आपसे आगाज कर लेता हूं। जगतार सिंह का क्या कसूर था? वो तो शादी करने गया था हिंदुस्तान में, उसे 5 साल से क्यों रिलीज नहीं कर रही भारत की ये फाशिस्ट रजीम? जी ये तो बहुत ही दुखदायक कहानी आ कि एक स्कॉटलैंड दे विच रहिंदा ब्रिटिश सिटीजन अपना ब्याह कराउण लई पंजाब दे विच गया, जलंधर दे विच गया और जगतार सिंह जौहर वो अपने हनीमून ते अपने ब्याह कराउण तो बाद वो शॉपिंग कर रहा सी कि हिंदुस्तान दी पुलिस ने ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार किया और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ इंतहा जुल्म ਢਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फोर्स कर रहे सी कि पेपर ब्लैंक पेपर ते साइन किए जान, लेकिन ਉਹਨੂੰ 5 साल हो गया। इन्हां को कोई सबूत, कोई चीज नहीं कर सके, लेकिन उस इंसान नूं 27 साल की उम्र के नौजवान नूं इन्हां ने इन्ने तसीहे दिते आ कि जिहदा कोई अंत नहीं। ये हिंदुस्तान की सरकार मिनोरिटीज ते जुल्म ढा रही आ ताकि हिंदुस्तान एक RSS ते हिंदुस्तान एक हिंदू मुल्क बन के रह जावे। लेकिन ਉਹਦੇ नाल ही इन्हां ने कला ही जौल नहीं, होर किन्ने सिख शहीद किते आ ਜਿਹੜੇ इस वेले जेलों दे विच आ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ जेलों की जो सजा आ वो भुगत चुके आ, ਉਹਨੂੰ भी इन्हां ने रिलीज नहीं किया। तो अमरिक सिंह सहुटा साहब, तुसीं साडे नाल ही रहो। असीं उन्हां दे जिहड़ी फैमिली है उन्हां दे विचार साझे करने आ कि किस तरह उन्हां दी फैमिली सख्त तकलीफ तो गुजर रही है। उसका जो भाई है वो मुसलसल काबिज रहा है, कभी वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला रहा है, कभी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाके बार बार दरख्वास्त कर रहा है कि मेरे भाई के लिए कोई स्पेस क्रिएट की जाए। उसका भाई क्या कहता है, ये सुनिए। One thing that's been certain in Jack Tow's whole detention is
adjournment after adjournment after adjournment the last 4.5 years. So it was disappointing, but it's just, we can't believe it's still ongoing, to be honest. جی حسن بنا صاحب میں آپ کو انوالو کروں گا. آپ نے جگتار سنگھ کا کیس دیکھا, ہم نے ریسنٹ پاسٹ کے اندر دیکھا کہ پنجاب میں بالخصوص جب کچھ اور نہیں بن پاتا تو خالستانی کا سٹیمپ لگا کر ان سکھوں کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. کس قدر یہ ٹرینڈ ہے, اور پنجاب اب لگتا ہے آپ کو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, ہندوستانی پنجاب؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جگتار سنگھ کے ایشو کا جہاں تک تعلق ہے, اس بارے میں یہ کہوں کہ ٹارچر جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے انڈیا کے اندر. یہ ٹارچر ریاست کی طرف سے بھی ہوتا ہے, اسٹیٹ اور جو سوسائٹی ہے دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے, اور یہ سائیکالوجیکلی بھی ہوتا ہے, فزیکلی بھی. اسی کا شکار جو ہے وہ سکھ ہے. اور سکھوں کا جو یہ جگتار سنگھ لڑکا ہے 35 ایئرس کے قریب اس کی ایج ہے, یہ بیچارہ جیسے آپ نے سنا لنڈن سے آیا تھا وہاں شادی کے لیے, اس کو انہوں نے ابڈکٹ کیا اور پھر اس کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوا ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے. یعنی اس کو شدید قسم کا ٹارچر ہوا ہے جیل کے اندر, ادھر انٹروگیشن کے اندر. اب جہاں تک الیکٹرک شاک دیے گئے اس کو, بالکل اس کو الیکٹرک شاکس دیے ہیں, اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہے وہ بھی متاثر انہوں نے کر دیے وہاں پہ, یہ جیسے کشمیری ان کے خلاف کرتے ہیں بالکل اسی طرح کا ٹارچر ہوا ہے. اب ہوا ہے یہ کہ سکھ جو ہے یہ منظم قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کی جو ڈیمانڈ ہے خالستان کی اس میں بھی بڑی جان ہے. آپ نے بھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریفرنڈم جو کیا باہر کی دنیا میں, وہ ایک چپیڑ تھی انڈیا پہ. انڈیا جو ڈیموکریٹک کنٹری کا دعویٰ کر رہا ہے. خیر سکھ جہاں تک تعلق ہے یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, انہوں نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا ہے. اب اس میں انوالومنٹ ہو رہی ہے برٹش گورنمنٹ کی بھی, یعنی ان کی بھی سبکی ہو رہی ہے اس طرح کہ سننے میں آیا ہے جو وہاں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے انڈیا کے ساتھ اس وقت جب یہ بیچارہ ادھر چلا گیا تھا شادی کے لیے پنجاب کے اندر, اس کو انہوں نے اٹھایا. تو اب انوالومنٹ چونکہ برطانیہ کی بھی بنتی ہے, ان کے لیے بھی پریشانی کا سما ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کا بھائی جو ہے یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ صرف یہ جو لڑکا آیا ہے, یہ بلاگر تھا بیچارہ, یہ صرف اس کا کیس نہیں ہے, یہ پورے خالستان کا کیس ہے, پورے سکھوں کا کیس ہے. سکھوں کے ساتھ انتہا قسم کے مظالم انہوں نے ماضی میں بھی ڈائے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں, اور اس کا بھی وہی قصور ہے. یہ بلاگر تھا, یہ لکھتا رہتا تھا لنڈن سے وہ کہ جو پرزیکیوشن ہو رہی تھی, ریلیجس پرزیکیوشن سکھوں کی وہاں خالستان کے اندر یعنی پنجاب کے اندر, یہ اس پہ لکھ رہا تھا, اور یہی وجہ ہے انہوں نے اس کو پکڑ کر. آپ نے برٹش گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی, امرت سنگھ سہوٹا صاحب, یہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ برٹش سٹیزنز ہوتے ہیں, یقیناً ان کو پھر کاؤنسل تک ایکسیس بھی دی جاتی ہے, جو وہاں کی ایمبیسی کا سٹاف ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ بھی کروایا جاتا ہے. اس سارے پیریڈ کے اندر یہ بھی کوششیں کی گئیں کہ کاؤنسلر ایکسیس مل سکے, وہ بھی نہیں مل سکی. کیا ایسی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ کمپلیسنٹ نظر آتی ہے؟ یور ٹیک سر. بالکل جیڑی برٹش گورنمنٹ وا انہاں نے ایون ٹو ہائیسٹ لیول پرائم منسٹر نے بھی انٹروین کیتا, سب کچھ ہویا, لیکن جیڑی ہندوستان دی سرکار وا وہ کسے دی سن کے راضی نہیں. ہو سکتا کوئی انہاں نے بھی غلط انفارمیشن دیتی ہوئے یا کسی بھی طریقے دے نال, پر ہندوستان جڑا ہے وہ کسے بھی سکھاں نو, کیونکہ وہ ایتھے جڑے باہرلے ملکاں دے وچ بیٹھے آ, انہاں نو فریڈم آف سپیچ وا, انہاں نو فریڈم آف ٹویٹر وا, انہاں نو اپنی گل رکھن دا موقع ملتا, اور اے انہاں نو بند کرنا چاہندے آ ہندوستان دی سرکار دے بندے. سو اس کر کے کیونکہ انہاں دا اے قاعدہ کیتا ہے کہ اسی کسے نہ کسے طریقے دے نال جڑے باہر بھی بیٹھے آ, اے دے دو کام ہو رہے آ. ایک تا سانو ڈراوا دے رہے آ کہ تسی بھی جے ایسے طریقے دے نال بول دے رہے تے تھانو بھی ایسے طریقے دے نال اسی تنگ کران گے, اسی تھانو پھانسی دیواں گے, اسی تھانو بولن نہیں دینا. It seems to be that India is the biggest democracy in the world. That's what they're claiming. But what democracy? They've got veil over their head and dictatorship. This is highly dictatorship of the Indian government. بالکل ٹھیک ہے. امرت سنگھ سہوٹا صاحب, آپ کا جو پوائنٹ ہے اس کے مطابق یہ ایک سوال بنتا ہے
ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भी कि उसने अपनी शहरी को बेआसरा क्यों छोड़ रखा है। जिस तरह से आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली उनको पाबंदे सरासर रख के, इलेक्ट्रिकल शॉक दे के और अज़म का निशाना बना के वो आपके ऊपर दबाव डालना चाह रहे हैं। क्या जो आपकी तहरीक है, क्या इससे कोई मुतासिर होगी? नो, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिखा ने अपना कर लेना है and it's been going on before 1947, लेकिन इन्हां ने गलत वायदे कर करके सिखा नूं ते उन्हां दे साथियां नूं गंदले करके उन्हां दा विश्वास जितन लई झूठ बोल के सब कुछ किया। सो इस करके अज सिख कौम की पंजाब दे लोग सारे उठ खड़े आ और उन्हां दा एग्जाम्पल तुहाडे सामने आ कि जिस वेले असी बाहरले मुल्कां दे विच वोट पाउण लई कहा तो किस तादाद दे नाल आए आ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਾਣ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ साबित हो जाएगा, जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है सऊदा साहब, इसके साथ टॉपिक भी किरण जो हम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो जंतर मंतर में दोबारा सिख इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इन सिखों को, इन सिख किसानों के साथ किस तरह भारतीय सरकार ने ज़ेरे अताब रखा, उनको, उनके जो किसान हैं वो किस तरह 100 की तादाद में कत्ल हुए, इसके ऊपर दाखिला का जो स्टेट मिनिस्टर है उसका क्या कहना है सिखों को लेकर आपसे शेयर करते हैं। और जो सिखों का इस वक्त जो इंचार्ज है इस पूरी मूवमेंट का किसानों की, उसके ऊपर क्या कहना है आपसे शेयर करते हैं, फिर हम बात करेंगे जी इस पे। सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज करता हूं, क्या हो गया कि बिल भी वापस ले लिए गए लेकिन सिखों को ये मुतमईन नहीं कर सके और सिख एक मरतबा फिर दिल्ली में जंतर मंतर पे इकट्ठे हो गए हैं? देखें, इसमें बात यह है कि जो हिंदू गवर्नमेंट है इस वक्त नरेंद्र मोदी की और 4-5 एक्सट्रीमिस्ट हिंदू का टोला है वो किसी से भी सिंसियर नहीं है और वो उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया ये हमारे सिख भाइयों के साथ, खासतौर पर ईस्टर्न पंजाब में जितनी बड़ी और जितना अरसा उन्होंने वहाँ पर स्ट्राइक की है, रैली निकाली है, सिख बेचारे मारे भी गए हैं, वादे करके भाने सिंह को उठा लिया और आज तक उनकी पुरसाने हाल किसी ने नहीं किया। ये बहुत ज्यादती है। अगर इसकी जगह पर हिंदू होते अपर कास्ट के और वो ऐसे बैठे होते तो ये कब के उनको मसाइल होते। ये इनकी बड़ी प्लान्ड एक कैंपेन है कि उन्होंने माइनॉरिटी, चाहे वो सिख हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, हर एक के साथ वो एक जैसे सलूक करें क्योंकि वो चाहते हैं कि अब सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू और वो भी अपर क्लास के, ना उनको अपनी लोअर क्लास की फिक्र है, ना ईसाई मुसलमान सिख ये हैं, इनको अब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद काम करना पड़ेगा। पूरा पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान को गंदम सप्लाई करता है, सारा सबसे बड़ी ज़राअत का वो सोर्स है और बहुत मेहनती लोग हैं, सारा वक्त मेहनत करते हैं और उसके बाद उनको उजरत उठा के सारा वो आड़तियों को देना शुरू कर देते हैं जिस तरीके से पहले प्लान किया था। मेरे ख्याल में ये जो दोबारा निकले हैं अब ये उनको समझ आ गई है कि वो ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक वो इनको मराद देनी शुरू नहीं कर देंगे। सिख हमारे भाई जो हैं वहाँ बैठेंगे और इसमें दुनिया को इसमें उनकी मदद करनी चाहिए। बात यह है कि क्योंकि हिंदुस्तान की ज़रूरत है दूसरे ममालिक को, इसलिए वो ऐसी चीज़ें ओवरलुक करते हैं। बट इज हाई टाइम कि ये जो एक इंसानी हकूक़ हैं और उसके ऊपर और ख़ास तौर पे बुनियादी हकूक़ दोनों के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसके बाद वॉच डॉग हैं डिफरेंट नेशंस के। सऊदा साहब, मैं आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा। सिख एक मरतबा फिर जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। अजय मिश्रा की आपने स्टेटमेंट सुनी, वो सिखों को क्या कह के पुकार रहा है और किस तरह ट्रीट करता है। ये जो मेजॉरिटेरियन माइंडसेट है कि जो भी माइनॉरिटी है उसको दबा के रखो, सिखों ने इसको पहले भी बहुत रिएक्ट किया है। हाउ डू यू सी कि इस वक्त किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या मोदी इस वक्त जिनकी डिमांड्स हैं वो मानेगा? को कोई होर चारा नहीं होना, सिखां दी मांग मननी पैनी आ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਣਖ ਨਾ ਜੀਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? 750 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੇ ਨਾ ਦੌੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੂਠੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਔਨ दैट ਪੁਆਇੰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰਿਤ ਸਿੰਘ ਸਹੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी हम कश्मीर के मौजू के हवाले से बात कर लेते हैं। 25 लाख लोग जो हैं उनको लाया जा रहा है, और जो नाम निहाद इलेक्शंस हैं, पहले तो ये कि ये इलेक्शंस इतनी जल्दी क्यों करवाए जा रहे हैं? लगता है कि तैयारी पूरी हो गई है कि ये अपना हिंदू वज़ीर आला लेकर आएँ। और दूसरा, ये जो 25 लाख लोग हैं ये कहाँ से लेकर आया जा रहा है? देखिए, कश्मीर के मौजू पे आने से पहले मैं आपकी इजाज़त से 1-2 मिनट इस हवाले से ले लूँ जो आपने अभी बात कर रहे थे। अभी देखिए, इस सिख नौजवान को जो इन्होंने पकड़ के रखा है ना, इल्ज़ाम उस पर यह है कि ये कत्ल करना चाहता था हिंदुओं को। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखें, एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से कल के दिन में उनका एक पार्लियामेंटेरियन ऐलान करता है कि जी मैंने 5 कत्ल किए, 5 मुसलमानों को मैंने कत्ल किया, राजस्थान जी, और दूसरों को भड़काता है कि तुम भी कत्ल करो और ज़मानत करवाना मेरा काम है। एक ये, इसी का दूसरा भाई जो ये वहाँ पे दावा कर रहा है कि जो रेपिस्ट, वो 11 रेपिस्ट जो थे वो बिल्किस बानो के केस में जो रिहा हुए, कह रहा है कि ये इनको रिहाई मिलनी चाहिए थी क्योंकि ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है वो बड़ा उसूल पसंद होता है। ठीक है, अब आप आ जाएं उस पे। इनका तीसरा भाई इनका कल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की, उनकी शान के खिलाफ उसने गुस्ताखी की। खुली छूट है, मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ। अब जहाँ तक कश्मीर का मौजू है, कश्मीर की तरफ जब आप आते हैं ना, कश्मीर में एक तरफ से जुल्म और सितम की इंतहा है और दूसरी तरफ से झूठ है। जो आपने 2.5 मिलियन की बात की, जो ये इनको वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, ये सिर्फ 2.5 नहीं है, ये वो जो कह रहे हैं इंडियंस, जो उनका LG कह रहा है, जो उनका इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है, उनकी बात पे हमें इसलिए यकीन नहीं है क्योंकि झूठ में वो बड़े माहिर है। तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। 25 लाख कश्मीरियों से ज़्यादा तादाद है, आप कह रहे हैं नॉन कश्मीरियों से ज़्यादा तादाद है जिनको लाया जा रहा है, लेकिन बज़ाहिर ये 25 लाख शो कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, चूँकि ये गवर्नमेंट कह रही है 25 लाख, लेकिन ये झूठ में बड़ी महारत रखते हैं। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल अभी दूँ, LG जो इनका नुमाइंदा है वहाँ पे, उसने अभी रिसेंटली कहा मीरवाइज उमर फारूक साहब के बारे में कि वो गिरफ्तार नहीं है, हालांकि उनको प्रोटेक्शन दी है, ये बोला प्रोटेक्शन दी है। और अल्लाह का करना था, उसके बाद वो BBC की खातून जर्नलिस्ट आई और उसने सब कुछ वो बेनिकाब कर दिया। मीरवाइज साहब के बारे में आपको पता है, एक बाइज़्ज़त शख्सियत है, वो सिर्फ सियासी लीडर नहीं है, मजहबी लीडर भी है, समाजी लीडर भी है, और लोग उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करता हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब, प्लीज जरा मुझे बताइएगा, इस वक्त जो 25 लाख लोगों के हवाले से बात की जा रही है, कश्मीरियों के, नॉन कश्मीरियों के हवाले से बात की जा रही है, ये इस वक्त जो भारत नवाज जो कश्मीरी है, जिसमें महबूबा मुफ्ती है, जिसमें जो बाकी लोग हैं, वो इस वक्त बहुत आहो बुका कर रहे हैं इसके ऊपर। आप कोई पॉइंट देखते हैं कि इस वक्त उनका किसी तौर पे भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती है इस हवाले से, या जो सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग और अपनी जो थोड़ी बहुत सियासत बचती है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं? देखें, ये दे नॉट वेरी सिंसियर। बात ये है कि इस वक्त ये बड़ा खतरनाक खेल इंडिया खेल है। ये वहाँ पर ये लाके आबादी बढ़ा के जम्मू में सात जो है वो और सीट निकालना चाहते हैं हिंदुओं की, और वो तकरीबन कश्मीरियों के जो हमारे मुसलमान कश्मीरी हैं उनके बराबर वो ले आएंगे, और उसके बाद 1-2 सीटें
وہاں کے گورنر کے پاس ہوتی ہیں. اگر وہ ملا لیں گے تو انڈیا ول بی ایبل ٹو برنگ ہندو چیف منسٹر, اور یہ ایک بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کشمیر کاز کے لیے. اس کے لیے میرے خیال میں تمام ہماری اسلامک ممالک کو, OIC کو, یونائیٹڈ نیشن کو, جن کے چارٹر پہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور ڈیموگرافک چینجز وہ نہیں کر سکتے, اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے. سب سے پہلے ظاہر ہے پاکستان ان کی آواز ہے, تو پاکستان ہیز ٹو ٹیک اے فریش اسٹارٹ اپ. اس کے لیے یونائیٹڈ نیشن میں جائیں, اس کے بعد OIC میں جائیں, اور یہ اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور کیونکہ جس طریقے سے وہ پلان کر رہے ہیں, مسلمانوں کشمیریوں کو جینوسائڈ کر رہے ہیں, یہ کسی حال میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پاکستان کو ہر فورم, دنیا کا فورم اٹھانا چاہیے کہ جی یہ اس کو روکا جائے. اور یہ 7 سیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے کشمیر کا کنٹرول جو ہے وہ انڈین نے پہلے بھی لے لیا, اور اس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لے لیں گے جب ان کا چیف منسٹر آئے گا. اور کشمیریوں کو پھر وہ حکومت بھی ان کی ہوگی, پولیس بھی ان کی ہوگی, لا فورس ایجنسیز بھی ان کی ہوگی, وہ بڑا تنگ کریں گے. اس کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہماری حکومت اور OIC مل کے انٹرنیشنل فورم کے اوپر یہ آواز اٹھائیں اور اس کو روکا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. حسن بنا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشنز نام نہاد الیکشنز ہو رہے ہیں, ان الیکشنز کا کوئی آؤٹ پٹ کشمیریوں کی, جو عام کشمیری ہے, جو سری نگر کا کشمیری ہے, جو جموں کا کشمیری ہے, کیا اس کو کوئی ریسیو کرے گا ان الیکشنز کو؟ کوئی آؤٹ پٹ وہ دیکھے گا ان الیکشنز کے حوالے سے, وہ اس کے ایکسیپٹ کرے گا, ایکنالج کرے گا؟ دیکھیے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے, کشمیریوں کی رائے اس میں مصمم ارادہ بھی ہے اور ان کی رائے بھی ہے اپنی کہ یہ الیکشنز نہیں سلیکشنز ہوتے ہیں. یہ جو لوگوں کو ادھر ووٹنگ رائٹ دے رہے ہیں نا, یہ بھی اسی کی کڑی ہے. جیسے ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کا الٹیمیٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ ڈیموگرافک چینجز ہے, اور سب سے پہلے یہ اس کے لیے لانا چاہتے ہیں ہندو چیف منسٹر. تو اسی کے لیے کوشش ہو رہی ہے. کشمیریوں کا کوئی سروکار نہیں ہے ان کے الیکشن سے یا یہ جو سلیکشنز کر رہے ہیں. البتہ اس سے خدشہ یہ ہے کہ قتل و غارت بڑھے گا, وہاں پہ خون خرابہ بڑھے گا, کیونکہ جتنا یہ ظلم ڈاہیں گے وہاں پہ اتنا لوگ ابھر کر سامنے آئیں گے. ابھی یہ دنیا کو اس بات کا احساس نہیں ہے. یہ پہلے بھی جب انہوں نے کیا 5 اگست 2019 کی جو کارروائی کی, اس کے بعد کیا ہے, ان کو پورا جیل اس کو بنانا پڑا پورے مقبوضہ کشمیر کو, اور لوگوں کو مارنا پڑا. تو اب یہ جو نان کشمیریز کو وہاں لا رہے ہیں, ان کو ووٹنگ رائٹس دے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تو آگ بڑک اٹھے گی ان کے خلاف, تو خون خرابہ ظاہر سی بات ہے بڑھے گا اس سے. بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی سر اس وقت پاکستان, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کو ایفرٹس کرنی چاہیے, جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن موجود ہیں, کیا کوئی نان کشمیری کسی بھی ووٹنگ رائٹ کے اندر وہ اس کو حصہ مل سکتا ہے؟ اس حوالے سے انٹرنیشنلی اس چیز کے اوپر آہو پکار نہیں ہونی چاہیے, یا کرٹیسائز انڈیا کو نہیں کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں, اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز جو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ دیر ریموٹلی کنٹرولڈ بائی بگ پاور, اپنے پاور ٹولز کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. اور انڈیا میں جس وقت اس نے 5 اگست کو 2019 میں اس کو ایبروگیٹ کیا تھا, ریووک کیا تھا 370-35 تو کوئی نہیں بولا, بلکہ ان ٹیسٹ اپروول کے ساتھ ہی مجھے یقین ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر ایک ڈسپیوٹ اور یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ لائن آف کنٹرول پہ تعینات ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپیوٹڈ ایریا اور یہ ریکگنائزڈ ہے یونائٹڈ نیشن کا, اس کو بھی انہوں نے بالا تاخ رکھا. نہ انہوں نے پیلیٹریز سے بھی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا ٹوٹل ہے. اس کے لیے دیکھیں, کشمیریوں کی آواز پاکستان ہے, وہ جب کوئی بھی شہید ہوتا ہے کشمیری تو وہ اس کو پاکستان کے جھنڈے میں دفناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ ہم نے آواز اٹھانی ہے. پیلسٹائن اور کشمیر یہ 2 ہیں جس کے اوپر اتنا OIC کو چاہیے کہ وہ اس کو لے کے چلیں, اس کو ایز اے کاز آف مسلمان, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ تمام مسلمانوں کے ڈسپیوٹس وہ خود ٹھیک ہے, اس پہ بڑا افیکٹ پڑے گا. ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, حسن بنا صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ